काम किया है। अगर उनके पिछवाड़े में दम है तो जाए खीरे तो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना इनका बंगला पोखो जो अभी मिलना जब बता रहे थे कि 7 साल इनका अभी 28 हुआ है। हम 61 साल से हम लोग गाड़ियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर अपने वाणी को समाप्त करेंगे। धमकी समझिए, चाहे आप जो है रिक्वेस्ट समझ लीजिए। 48 घंटा आपके पास है, बाकी लोगों को जो करना होगा वो करते हैं। काम किया है। अगर उनके पिछवाड़े में दम है तो जाए खीरे तो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना इनका बंगला पोखो जो अभी मिलना जब बता रहे थे कि 7 साल इनका अभी 28 हुआ है। हम 61 साल से हम लोग गाड़ियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर अपने वाणी को समाप्त करेंगे। काम किया है। अगर उनके पिछवाड़े में दम है तो जाए खीरे तो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना इनका बंगला पोखो जो अभी मिलना जब बता रहे थे कि 7 साल इनका अभी 28 हुआ है। हम 61 साल से हम लोग गाड़ियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर अपने वाणी को समाप्त करेंगे। বাঙালি আজ লজ্জা পেতেই ভুলে গেছে। আত্মসম্মানহীন সিটডাড়াহীন বাঙালি আজ কোনো প্রতিবাদে নেই। বাঙালি আজ বাংলার জন্যে নয়। প্রশাসনিক ভবনে বাংলা লেখা হয় না, ব্যাংকে গেলে বাংলায় বলা কার্যত হোঁচট খেতে হয়, অপমানিত হতে হয়। হিন্দিতে বলুন নয় ইংরাজিতে বলুন, বাংলায় বসে শুনতে হয় বাঙালিদিকে। বাংলা এখন লজ্জা পেতে ভুলে গেছে, কারণ আত্মসম্মান হারিয়ে গেছে। বাংলায় মনসা পুজোয় কোনো অশান্তি হয় না, কোনো দেবতার নামে হয় না। কালী, দুর্গা, সরস্বতী, মনসা, চিন্তামণি, কোথাও কোনো অশান্তির শিকার নেই, কারণ বাঙালি অশান্তি চায় না। বাঙালি দেশের জন্যে প্রাণ দেয়, বাঙালি স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেয়। বাঙালির দম ছিল সেলুলার জেলের অত্যাচার সহ্য করার, বাঙালির দম ছিল ফাঁসি কাটে দেওয়ার। বাঙালি কখনো কোনো ধর্মের নামে নিজেকে শহীদদের প্রকাশ করেনি। বাঙালি মরতে জানে, বাঙালি মরে পরেই স্বাধীনতা এনেছিল। বাঙালি আত্মসম্মানহীন হয়ে গেছে, তাই এখন বাঙালি তার বাংলার অস্তিত্বকে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলা ভাষাই আজ লজ্জা পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাঙালির জন্য হয়েছিল, বাংলার জন্য হয়েছিল, বাংলা ভাষার জন্য হয়েছিল। ইতিহাস কখনো ক্ষমা করে না। যেসব বাঙালি আজ ভুল করছে, একদিন তারা লজ্জিত হবে, কারণ ইতিহাস বলে বাংলা দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। বাঙালির দম আছে, বাংলা দেশের জন্যে প্রাণ দেয়।